रणजीत बाब आयज सावथ गोवा तुमच्या अलायन्स पार्टनर टिकेट डिक्लेअर जाल्ली आसा, सो तुमी कशें पळयता आतां कितले पॉझिटिव्ह आसा? सो आज जे कॅप्टन विरातो नाव डिक्लेअर केला सावथाक आनी रमाकांत कलपान नाव नॉर्थाक डिक्लेअर केलं, सो इट इज अ व्हेरी गुड पॉझिटिव्ह इंडिकेशन. आणि आमी आमगे काम एज अलायन्स पार्टनर्स जाल्यार 10 दीस जाल्यार आतां वी हॅव स्टार्टेड इन द साउथ प्लस इन द नॉर्थ पणजेय आमी एक अवेरनेस कॅम्पेन केल्ली आहा. सो आमी सदां विथआउट द नेम करताले बिकॉज ऑफ द डिले, बट फायनली टुडे इवनिंग वेन वी आर गोइंग टू डू वी विल हॅव द नेम, वी विल प्रमोट कॅप्टन विरातो अँड पॉझिटिव्हली वी विल एबल टू नाव मूव अहेड. आणि लोकांकूय एक पॉझिटिव्हनेस आहा की असलो मनीस जाय आशिल्लो की who will able to get up in the morning 6 o'clock and start moving out, doing the campaign till 12 o'clock working. So I think this is possible with both the candidates. Both the candidates have the caliber of working. And आज it is not only about one particular party, it is about the India Alliance. So entire India Alliance एक जाल्ली आसा, so सगळे पार्टी एक जाल्ल्या. सो लोक आज पळयता की सगळ्यांनी एकठांय जावन वोट मारपाचो. पीपल आर ऑल्सो चेंजिंग देयर माइंड्स. आज भरपूर जे रुलींग पक्षाक जो लोक आशिल्लो, जो फिक्स केडर आशिल्लो, तेवूय पळयता नॉर्थाक दुखलेले आहा कित्याक कोविडा टायमार कांयच करूंक ना तेमगेल्या मनशांनी. आनी सावथाक हाडून जे बसयला कॅन्डिडेट तेमी आपल्यागे कॉर्पोरेट वर्ल्डांतले कांय कोणाक पावूंक ना इतले तेंप, आनी आतां वखदारू वोट मार म्हळ्यार कशें जातलें. सो पुरो समाज जो आहा रुलींग पार्टीचो तो दुखलेलो आहा. आनी इट लुक्स लायक वन सायडीड बॅटल. जेन्ना ते दोनी कॅन्डिडेटां नांव आयलीं, सो नाव इट लुक्स लायक the game is become easy for us and it becomes a one-sided battle. It looks like India Alliance is going to win and there is no scope for the ruling. Pahil distale ki it is between the BJP and the India Alliance, but now it doesn't look like it is between the BJP and India Alliance. It looks like it is India Alliance and India Alliance all its way across to sweep north and south. लेट जालो वाटतं डिक्लेअर जावपाक काय एक महिनो पुरो. आनी कितें जालें मत लेट म्हणल्यार आमकां दिसली तें लेट जालें म्हूण, पूण जितली लेट जाली तितली उपेक्षा लोकांगेली वाडली आनी इंडिया एलायन्साच्या ओडोन आयली. सो तें एक बऱ्या पडलें. जी सर्वे आमी पळयताले आतां गुड एटलीस्ट 5-6% ऑफ वोट हॅज इन्क्रीज बिकॉज ऑफ डिले अँड एन्झायटी. सो आय थिंक दॅट वॉज अ गुड थिंग, गुड पॉझिटिव्ह स्ट्रॅटेजी आसा दिसती. सो दोन्ही सुद्दां जिखपाक शकता म्हणटा तुमी? पॉझिटिव्ह जिखपाक न्हू, इट इज गोइंग टू बी अ लँडस्लायड विक्टरी. इट इज नॉट ओनली अबाउट विनिंग, इट इज अबाउट गिविंग स्वीप, यु नो. म्हणजे आनी नाच बोगलेर असो कोण तसलो विक्टरी गोंयकार दाखयतले. बट